अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरत आल इमरान, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 3, आयत नंबर 49, 49, वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज़ पर लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअ्तुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनि कहैअतित्तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह वउबरिउल अकमह वल अबरस वउह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। अब वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। वरसूलन वरसूलन इला बनी इस्राईल इस्राईल वरसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जिअ्तुकुम अन्नी क़द जिअ्तुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी क़द जिअ्तुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनि कहैअतित्तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु طيرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ورسلا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم
إن في ذلك إن في ذلك لآية لكم لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. अब पूरे सबक को नामा पढ़ते हैं। ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। आज का हमारा सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।